ketika sholat jenazah, sholat mayit hanya berdiri. Kadang ada juga yang bertanya, loh, kula niku nyun sewu begitu sampun dumugi masjid, delalah dalem menika kok kantun anggenipun nyolati jenazah. Lah terus pundi? Nggih, imame kali jamaah niku sampun pikantuk 2 takbir dalem nembe dumugi. Lajeng dalem kedah dos pundi? Apakah nyun sewu rika salam yo tumut salam utawa dos pundi? Mungkin terjadi sempat pertanyaan seperti itu. Mboten. Maka untuk malam ini monggo kita sareng-sareng kita kupas bareng tentang masalah sholat jenazah, rukun-rukun daripada sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibdahu amradatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li jabatil mas'ud wa li kulli niyatin salihah sunahatan salihatan tamsimati asyhadu akhusul hadrati syaikhina wa murabbi al-wahida Subhani yahjinatil mas'ud sunnati wa umrati syai'u lillahi wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa walidayya wa lil muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumin bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, sa'adatul kurama wal 'izza. Sepuh ini sepuh jamaah sedaya hadirin wal hadirat ingkang tansah dalem mulyakaken saha mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, monggo kita tansah munjuaken rasa syukur kita wonten ainan dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang katiti wonten ing sonten wonten ing dalu punika. Kita alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah kita sedaya saged hadir wonten ing menika majelis ingkang alhamdulillah tansah pinaringan sehat, pinaringan wilujeng, pinaringan bagas waras. So mugi-mugi tansah pinaringan barokah sambudayanipun. Amin. Sholawat dalah salamipun Allah mugi tansah kadur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya. Mugi-mugi ganti barokahipun kita istiqomah dalam hal menuntut ilmu, istiqomah dalam hal menjalankan apa yang menjadi dawuh-dawuhnya Rasulullah dan larangan-larangannya Rasulullah,
Semoga kita termasuk umatun Nabi, umatnya Rasulullah yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dirindukan dengan yang namanya syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kajian ini, kemarin kita sampai tentang masalah mengkafani. Kewajiban seorang muslim ketika ada orang meninggal itu mempunyai kewajiban 4 perkara. Yang pertama yaitu memandikan badhe ditusi, badhe dipun sucikan atau dimandikan, lajeng dipun kafani. Berarti untuk malam ini kita kaji yang nomor 3. Apa itu menyolati jenazah? Mungkin kita sudah terbiasa dengan yang namanya menyolati jenazah. Tapi kadang kita juga timbul pertanyaan, mempunyai tanda tanya. Lho iki sholatku iki mayite lanang apa wedok ora ngerti. Seperti halnya ketika nyun sewu kita sholat jenazah di Mekah. Kita ndak tahu itu mayitnya laki-laki atau perempuan, ndak tahu. Karena di sana setiap sholat maktubah itu menjalankan sholat jenazah. Nah, terus bagaimana caranya kita semisal nyun sewu, lha iki ora ngerti mayit lanang apa wedok gak ngerti, dene sholat pripun. Bahkan kadang nyun sewu, apalagi musimnya seperti ini pandemi. Gitu. Dan nyolati hampir rata-rata seseorang yang meninggal karena terpapar COVID, sholatnya sholat ghaib. Nah, bagaimana sholatnya? Terus pripun carane sholat mulai sholat jenazah sampun dipun kubur li terus pun dicarani nyolati. Pun nanti sami sholat ghaib nanti dereng. Mas Dani nanti sholat ghaib. Nah, kameramen mon dereng nanti Pak Hari nanti sholat ghaib. Ikut-ikutan aja. Bahkan kadang ada yang mempunyai pertanyaan, aku nek sholat orang ngerti jenenge sing tak sholati iku aku ora mantep. Padahal yang namanya sholat jenazah itu kita tidak harus tahu namanya orang yang disolati. Seperti halnya kita sholat nyun sewu, sholat jamaah, delalah nyun sewu, kiyambak saking dalem pun punya krentek. Aku makmum kudu karo kae. Lek makmume kanggo imamane tangalane imame kae si A. Padahal delalah dereng mesti niku si A sing dadi imam. Iku kadang ada. Bahkan ada orang yang saking ngefani, aku nek ora dadi makmum kae, utawa nek kae sing ora dadi imam, aku ora marep. Terjadi itu. Salah satu masjid yang mana nyun sewu ingkang imame niku delalah nembe tindak. Panji delalah imame niku suwantene sae. Delalah imam kedua, imam ketiga delalah nggih delalah mboten tindak masjid. Imam pertama delalah nembe tindakan, imam kekalih ketiga nggih delalah tindak. Lho niki imam ingkang nomor sekawan nyun sewu disetutul takmir masjid niku mboten wonten imam keempat. Lah kalih jamaah ingkang adzan disuwun kapure dados imam. Wah, ora taune dadi imam drodrok itu sat maktubah. Nyun sewu ada kok di situ nyun sewu cerita yang mana makmumnya lola
Lah kok sing dadi imam kok malah sing azan, kaya azan wae asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kedahe ngono lek azan wae asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seharusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ning lemaos asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ilat sepuh kok gitu. Nggih mboten. Kathah to asmane Muhammad ditibali Muhammad. Asmane Ahmad diundang Kemat. Lisikoli indal Jawi. Lisikoli indal Jawi. Lisikoli indal mergompon sepuh. Tiang sepuh zaman rumiyin niku maos kawratan. Awong nyun sewu asmane Ramadan gitu. Zaman rumiyin namine mboten Ramadan. Napa niku ramelan. Ramelan niku tembung saking zaman rumiyin mergo tiyang sepuh zaman rumiyin badhe ngendika Ramadan kawratan. Lajeng dipun paringi nami ramelan. Ahmad Kemat. Nggih mboten? Wonten melih Rahman sing mending zaman sakniki, Rahman zaman Rokeman. Ya Mas ya. Nek sing gaul Anwar, asmane sinten? Anwar. Wah. Tiyang Australia mriku mboten Anwar, Anwer. Oh, itu. Nggih mboten? Asmane sinten jenengan? Kula Kaji Heru. Wah, Kaji Heru. Heru. Lebare ini ku enten huruf one. Heru. Wah, iki rada gaul sithik ngoten. Wonten melih nyun sewu Abdullah undangane Dullah. Nggih enten to Pak Kaji Dul. Nggih jaman rumiyin Abdullah undangane Dullah. Ora bejo malah Abdullah undangane Bedul. Nah niku lho. Nggih napa mboten? Enten saya punya adik kelas rumiyin piyantun Demak. Asmane Abdullah. Undangane Dullah tapi. Wonten melih piyantun kali angkrek namine Abdul Aziz. Undangane Bedul. Ana wonten mawon to. Nah niki lho. Bila dalam aturaken tentang masalah salat pun salat maktubah dengan salat jenazah itu sangat berbeda. Bentenipun menawi salat maktubah itu ada rukuknya dan ada sujudnya. Ketika salat jenazah, salat mayit hanya berdiri. Kadang ada juga yang bertanya, loh, kula niku nyun sewu begitu sampun dumugi masjid, delalah dalem menika kok kantun anggenipun nyolati jenazah. Lah terus pundi? Nggih, imame kali jamaah niku sampun pikantuk 2 takbir dalem nembe dumugi. Lajeng dalem kedah dos pundi? Apakah nyun sewu rika salam yo tumut salam utawa dos pundi? Mungkin terjadi sempat pertanyaan seperti itu. Ngoten mboten? Maka untuk malam ini monggo kita sareng-sareng kita kupas bareng tentang masalah sholat jenazah, rukun-rukun daripada sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalem penggali simbagi musannaf iku faslun ana anggitan suci. Rupane faslun arganu sholatil janazati sab'atun yadawu arganu sholatil janazati sab'atun. Arganu sholatil janazati utawi pira-pira rukune sholat jenazah iku sab'atun ana 7. Rukun adalah sesuatu ataupun kewajiban yang harus dilakukan di waktu kita mengerjakan pekerjaan.
itu namanya rukun. Intinya rukun itu sering saya sampaikan adalah peraturan. Beratas menawi peraturan harus dijalankan di mana? Di waktu kita masuk di dalam itu. Oh, nyun sewu, peraturan yang ngaji neng majelis ngopi noti iki dugi on time. Nah, ini dulu. Lebih lain ya kita on time berarti termasuk rukun. Ya ndak? Anek syarat, syaratnya ngaji neng majelis ngopi noti nopo? Sing penting dugi. Ngoten mboten? Dene telat ala mboten, penting syaratnya dugi. Ini kadang-kadang sing telat. Niki alhamdulillah malam Senin biasanya beliau berdua. Ini biasanya hadirnya aktif istiqomah malam Kamis. Ini waktunya diajukan. Alhamdulillah sedang hadir. Untuk kedepannya untuk malam Senin kita PW3 sih mawon. Jam 8 seperti ini. Jadi saya minta tolong kalau bisa on time. Jam 8 mulai. Jadi kita belajar untuk memanage waktu, belajar untuk disiplin gitu loh. Kita belajar di disiplin. Kita belajar dari Pak Kaji Heru, Pak Kaji Dur, itu belajar dari Mbah Yai Maslah, Al-Maghfurlah. Mbak Maslah itu ketika memulai selapanan jam 10 mulai di jam 11 milai. Jam 1 milai di jam 11 jam 1 mulai. Nah, ini dalamnya Sumatera nih. Oh, dalamnya pun pundi nih. Sumatera. Oh, Aceh pada kira. Loh, Pak Lurah pundi Pak Lurah? Oh, Manake. Kok masih saya temanku kok pun begini. Sampun. Alhamdulillah. Rasakan nggih. Rukun itu apa? Sering saya sampaikan, rukun adalah kewajiban yang harus dilakukan ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Berarti ketika sholat jenazah yang harus kita lakukan itu apa? Iku sabatun ono pitu. Ketika kita melakukan sholat jenazah, sholat mayit ingkang kedah kita lampahi niku wonten pitung perkawis. Pinten Mas Roman? Pitu. Bojone setunggal napa pitu Mas Roman? Setunggal mau derek lakon Bapak Yai. Mobilnya setunggal napa kali Mas Roman? Mugi-mugi ingkang kathah manfaat barokah. Amin. Amin. Timore pun sekedap malih napa nganu Mas Roman? Sekedap malih. Niki lho timor sing warnane ngaten niki. Warna ini kan merah ngaten niki. Tanpa disengaja tadi kedatangan tamu bawa timor merah. Ya ketika saya feeling Mas Rohman tak foto tak share di grup. Pasti teman-teman berpikiran itu pasti punya Mas Rohman, soalnya yang kemarin dibahas merah. Ternyata itu milik tamu tadi itu. Mungkin dari teman-teman kita yang hadir atau di grup mungkin penggaliye itu instingnya mungkin mungkin Mas Rohman S itu kan. Karena kemarin-kemarin diposting kan di grup kan merah semua gitu. Nah, siapa tahu nanti tadi kedatangan tamu bawa timur merah. Majelis kita alhamdulillah sing waune nembe gadah motor, gadah mobil timur merah. Allahumma amin. Ngoten Mas Roman nggih. Pengen dan kagungan mobil mboten Mas Roman? Insyaallah. Nggih, Mas Amar? Nggih. Mas Dani? Nggih, Mas Dani nggih. Pak Hari ya pasti Pak Hari gitu. Pak Hari mobilnya mboten namung timur, malah Pajero. Panas coba jeru. Pajero panas coba jeru. Fortuner pripun? Ngatas mboten Mas Dani, Fortuner niku napa? Kertas. Napa? Merek mobil. Ya Pak Hari Fortuner pirsane mboten merek mobil, minyak goreng. Karena beliau chef gitu. Beliau chef gitu. Mohon rasakan rukun-rukun sholat jenazah itu ada
Ingkang pertama al-awwalu ndirupane pintu al-awwalu ya utawi kang pertama iku an-niyatu niyat niki. Ingkang pertama rukun daripada sholat jenazah yang pertama yaitu niat. Niki pun sami ngertos niate sholat jenazah dereng. Menawi niatipun di lisan itu hukumnya sunnah. Ketika niatnya fil qalbi itulah yang wajib. Bila ketika nyusewu sholatipun sholat jenazah kakung usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuma lillahi ta'ala. Ketika niku menawi makmum napa jenengane jenazah kaku menawi putri usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati makmuman atau imam lillahi ta'ala. Niki pernah sholat jenazah dari Mas Dani? Dereng. Nanti kakung nama putri dereng nanti. Dereng. Tapi yang diwajibkan niku nyun sewu mboten kok sadurunge usolli niku sunnah. Begitu kiambak Allah. Nah, begitu Allahu Akbar pertama, takbir pertama seperti halnya kita melakukan sholat maktubah. Kiambak niat usolli fardhu subhi ila akhir niku hukume sunnah. Ingkang wajib ketika Allahu Akbar teng mana niat ingsun sholat jenazah nenek bengek. Mboten kok nenek bengek terus nenek bengek iki mboten Mas Dani. Maksudnya diteruske dugi rampung. Sholat subuh dan sholat yang lain kayak seperti itu. Niat ingsun sholat subuh rong rakaat makmumah lillahi ta'ala atau fardhu usolli dan ingsun sholat fardu subuh rong rakaat dedek bengek itu di akhir. Mas dan beratus dedek bengek di gigi boten mas dedek bengek terus itu gi rampung. Ngoten nggih usolline kenging napa kok ngangge usolli barang. Nah sikirane Gus Dur sik enane Habibsah niku pripun? Nganggo usolli pripun sama? Pripun Mas Roman? Kok lali lho. Wong jarene seker mania kok ora ngerti lho. Oh. Pripun Mas Roman? Nganggo usolli. Nganggo usolli salate Nganggo usolli salate NU. Ngoten lho kan? Peci CWNU ngene iki lho. Itu ciri khas niat salate ahli sunnah wal jamaah khususipun Anda dia. Ngoten nggih. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok sampai di lisan itu kenapa? Karena kita mengeluarkan suara dengan usolli sampai akhir niku kersane ngoyak wonten hati. Kepikiran, setelah kepikiran langsung masuk ke hati. Lah kita kok iso nyusul kita tuh orang awam kok niat wah nganggo usolli iki ben tengah. Lho, nyun sewu di kitab lain disebutkan ya toh an-niyatu bil lisan sunatun. Niat secara lisan itu hukumnya sunat. Kadang ada yang bahas masalah ini yo saya ngasih dadi rame sok nganggo usolli barang sing marai sapa. Yo kita yo saya nderek porong lama. Paham nggih? Watah banget Mas. Saniki yo sewu menawi imam makmume delalah kiambak mboten ngertos makmume niku makmum sing ghaib utawa mayite sing lebih dari 2 niku dos pundi. Kadang wonten mboten tiyang salat
namung ingkang disolati lebih dari 2, katakanlah jamak. Saged boten? Nah, karena ada contoh korban kecelakaan. Gini boten? Seperti halnya terjadi wabah. Gini boten? Nah, niku niate pripun? Usolli ala man hadara min amwatil muslimina imamalillahi ta'ala. Kathah esuk tak fotokopike nggih. Jangan tak seratke, insyaallah tak fotokopike. Syukur-syukur niki teng laptope sing teng Citra Media enten Arab boten? Fone dereng Enten. Oh nek enten tak tulis semangat diketik mau nek iki dereng enten wong. Niki laptop enggak dereng enten Mas. Dikasih karo Pak Haji sih, Juno ini buaya bener loh. Niki laptopnya baru bro, jadi belum ada. Pokoknya Arab belum ada, gitu. Tapi yang Citra Media mana dereng? Yang Pak Aziz itu apa mana ten? Arab belum ada. Download, ya bisa tak download. Sing download ki sinten? Ya jantai Mas Dani, Mas Roman, Pak Aziz pokoknya. Kalau pokoknya gale ngetik tok wonten mawon. Nggih. Syukur-syukur mangke sedang malih enten print Pak ya alhamdulillah. Maksudnya print ya tuku lho, aja arep-arep ngono lho. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sholat, masalah niat nanti insyaallah saya tuliskan terus mangke dipun foto kopi. Syukur-syukur ditulis tengge WA malah ndak iki. Nek difotokopi kadang masalah saged dicap. Gitu. Diserat laptop mangke dilebeti PDF nggih Mas. Nggih, saged. Gitu Mas. Nggih. Mantep betul. Mantep. Cocok. Seperti Ini buatan kan Arabnya buatan cocok kok ucapannya. nggih mangke susahnya Arab. Nggih. Arab terus mangke diijalatin aja udah saged diijalatin terus dikirim pengen. Dapat PDF ya Pak sih. PDF menapa saged dieditnya? PDF. Dapat ra ngerti ngene tiga saya lek Pak sih. Kalau nek masalah teknologi kula wis kalah karo Pak sih. Mas Rahman nggih. Nomor kali Atsani utawika ping pindone iku arba'u takbiratin papat biro-biro takbiran. Niki Pak Heru niku nggih nyusun masalah laptop, masalah teknologi nggih mantap niku. Wong saking mantep ngalah-ngalahke kok ngalahke sing nomor betul. Niki ingkang nomor kali rukun daripada sholat jenazah yaitu anggenipun sholat jenazah, sholat mayit niku sedaya wonten sekawan takbiran. Mungkin kita udah terbiasa, tapi kadang kita saya sholat jenazah kadang namun ikut melu karo melu, jari karo jari. Kita nopo kita fathul jari buat tekan to. Niki. Pak Aziz jenengan kok saged sholat jenazah takbire kok ping sekawan saking pundi? Wah kula niku ling ngaos niku pokoke nderek kali nderek. Wah kita nopo? Kita fathul jari. Wah tekan to. Fathul jari nopo to? Fathul jari iki maksud iki jari kae. Ngono lho maksud iki. Mas Wiwit lek gateke tenanan. Wah dadi iki fathul jari ta. Fathul jari niku pasti dak seko kae ngono lho. Nek cah pondok nggih mboten wonten kita fathul jari. Wonten napa? Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nek Mas Dari karo Mas Rahman plus Mas Anwar tapi mboten Fathul Mungin, tapi kitabe Fathul Izar. Pak Hari ngertos mboten Fathul Izar? Kitab kuning. Pak Heru pirsa Fathul Izar? Mboten pirsa? Fathu iku buka, izar iku jari. Kan meja kepengin Mas bokir barangnya wae kepengin ngono ae. Fathul izar niku kitab buka jari. Jari isi ya jari mbok wedok maksudnya ngoten. Nek sing nom-nom ya ora kepengin aja mikir kuwi sik. Paham nggih? Niku fathul izar. Napa jane? Fathul Izar. Fathul Izar. Kitab menapa niku? Nah, nek jenengan pengin ngaji tentang Fathul Izar nanti
nek lengantenan kirang seminggu. Nggih, nek ajeng do ngaos kitab Fathul Izar kali kula, pokoke le do mantenan seminggu kirang mantenan. 2 jam. Jenengan iki ora ngalang-alangi kali kajiru ngoten niku. Gitu. Nggih, nek ajeng do ngaos kitab Fathul Izar khususé nem-nem, nek menawi ingkang pun do gadah putra-putra ngoten niki wis ora jatahe, nomane pun kaji dul iku dadi mbah wis pun mboten wis nglothok Mas. Wis carane iki cara kendaraan wis apal karo dalane iki wis apal. Gitu Mas Roman. Pak Kajeru iku kucing atus. Nggih, salat jenazah rukun yang pertama, rukun salat jenazah yang kedua yaitu salate pokok enten sekawan takbir. Dah kula niku nyun sewu bar salat terus badhe takbir maos napa? Ingkang nomor 3 asal ditundang kaping telune iku alam qiyamu ngaiku alam qiyamu ngadeg ala qadiri ing atase wong kang mampu. Yang nomor 3 seperti halnya sholat maktubah. Apa itu? Sholat jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Menawi boten mampu lajeng terus pundi? Lenggah nggih Pak. Lho kula nyuwun sewu lenggah boten saged lajeng terus pundi? Tidur miring ke kanan. Lho kula nek miring ke kanan sing kanan kula nu sebelah niki wah raose sakit banget nih. Tidur miring ngiri. Miring kanan mboten saged, miring ngiri mboten saged terus pundi? Salati. Rumah. Nggih. Pripun? Melumah. Di dalam keadaan terlentang mboten saged terus pundi? Isyaroh ngagem driji. Isyaroh ngagem driji mboten saged terus pundi? Isyaroh ngagem mata. Isyaroh ngagem mata mboten saged pripun? Salati. Gimana betul? Ciri khas seseorang itu meninggal bagaimana? Ketika ini wis ndak bisa kedip-kedip berarti wis ora ono Mas. Tapi nek tasnya betul. Dalam? Tapi tasnya. Ayo ki, yo beto. Wong isyarat Nggih. salat. Makanya tak atur besok ini bukan ini kebiasaan saya ketika mendeteksi seseorang ataupun siapapun meninggal. Itu kadang ketika kita ngecek denyutnya dini kadang kita susah. Kadang niki nih udah berhenti tapi ternyata masih hidup. Ada ndak seperti itu? Nah, terus pundi caranya? Kalau saya biasanya ketika ada orang meninggal, saya ndak langsung saya ketika ini udah denyutnya ndak ada, ini udah nggak berjalan, saya ndak berani matur, ndak berani. Atau ngomong pegaliye kita harus punya insting sendiri. Tidak boleh kita hanya melu dengan melu. Kenapa? Karena kita itu baca melu. Gini betul. Lalu terus pundi. Nah, saya punya ilmu, niki ilmu itu lucu. Saya biasanya ambil cermin. Ambil apa? Ambil cermin. Biasanya kaum Hawa itu punya cermin kecil enggak? Yang biasa buat make up itu. Nah, saya ambil cermin itu. Kok delalah cermin ini gak enak ya? Dapat spion, Mas. Spion sing vario ini sing beneran api ya jabat. Nah, terus bagaimana? Ditempelaken wonten. Ketika kok sudah tidak beruap beratus sampun lillah nggih mboten. Nah, saya seperti itu. Soalnya saya pada banyak sekali ketika seseorang sudah nazar bahkan ngantos dumugi sakal rumah kadang orang bingung. Ini kimpun sedo napa derek. Nah, banyak sekali ketika dideteksi dipun cepeng niki sampun tidak napa nggih carane sudah bangga bergerak sama sekali lah niki nggih boten nah ternyata nyun sewu niki netase beruap beratus meneh beruap masih hidup enggak masih nah cara terus pundi ngagem kaca
cermin. Nah, ngagem kaca cermin ning ampun ditempelke ya nek ditempelke mbok sinten mawon walaupun tidak bernafas tetap akan mengeluarkan bekas daripada uap. Nggih napa mboten? Cara terus pundi? Nggih ampun ngantos nempel. Nggih napa mboten? Walaupun sudah meninggal, cermin ketika terkena bibir ataupun barang mawon bekas mboten? Bekas to nggih. Lah terus pundi? Ampun ngantos nempel. Pripun carane lah? Kok mboten lah yo praktek. Iso praktek iki. Wani wae. Ilmu enggal nih. Itu spion nih. Boten aku spion enggal. Oh. Nggih. Rasa Ngoten nggih. Pokoke kita belajar jadi orang yang entrengan. Kok delalah tanggine wonten ingkang sedo sibuk apapun, ayo pripun carane? Oh, ana wong mati, tak bali dhisik mumpung iso bali tak nyolati. Ngoten nggih. Belajar untuk menjadi orang yang peduli, berjiwa sosial yang tinggi. Ngoten nggih. Ar-Rabi'u dalika bimbang bante ikum qira'atul Fatihati maca Fatihah. Maksudnya maca Fatihah kok maca Fatihah tok ya ndak, maksudnya maca suratul Fatihah. Begitu nyun sewu teng mriki pun ngendikaken begitu Allahu Akbar. Gitu nggih. Tidak disunahkan membaca ta'awud, tidak disunahkan membaca doaul iftitah. Langsung mawon bismillahirrahmanirrahim ngantos dumugi rampung. Paham nggih? Kados nyun sewu wonten piyantun kadang nyun sewu salate tegak Allahu Akbar. Wah dirungokke sampinge kali ngajenge burune kabira walhamdulillahi katsira. Wah, salat jenazah nganggo doaul iftitah. Le maca seru pisan ketoke tegak. Ning ternyata orang yang seperti inilah orang yang tidak mempunyai ilmu. Soalnya kula nate kula ngimami salat jenazah mboten mriki Allahu Akbar. Kula pun was bismillahirrahmanirrahim. Engkang teng wingi kula persis niku mau seru banget niku. Kebiyo alhamdulillah. Waduh. Kula aja khusuk ya wis mboten saged khusuk geli piyambak to. Le mau sendiri wonten ora dimending to. Le mau seru kebiyo alhamdulillah katsira subhan. Piyambak suatu nganggo etika. Menawi seru niku kinten-kinten ganggu sebelah mboten. Sholat jenazah bahkan sholat maktubah pun nyuwun sewu ayusmi'a nafsahu. Kiambak maos apapun yang ketika dibaca ketika sholat itu ndak usah seru-seru. Engkang bahkan kuping kita sendirilah yang dengar. Beda dengan namanya imam. Nggih, menawi kiambak makmum ataupun sholat sendirian, pripun carane ingkang mireng namung kupinge kiambak. Kadang wonten mboten. Kadang kula nggih geli. Wonten piyantun salat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo tekan ngelaten kanan kiri niku kadang nek krungu ya jelek nggih. Ada yang seperti itu, yakin, hakul yakin, pernah itu kuloloaken. Karena teman saya tapi bukan sepesantren dengan saya. Kuloloaken, tapi teman itu loh, sampai yang lu sholat umat temen ya, lu pengen ajar, gue sampai yang bicara di dalam gitu. Betul kok langsung saya tegur ya, sholatnya mantep benar ya, semuanya so fasih menurut bicaranya, aku pengen ya. Dan kita popo tak gue ini kan itu. Lama-lama ngobrol bareng, kan di sini disebutkan ayusmi'a nafsahu. Yang dengar hanya kita sendiri. Napa dadak ngono kuwi? Lah nek ngoten niku kira-kira ganggu sebelah mboten? Sangat mengganggu. Aku pengen jadi imam. Pengen jadi imam. Ya Allah. Nggih, niki maos
begitu Allahu Akbar langsung maos Fatihah. Ingkang nomor gangsal al-khamisun utawi kaping 5 iku as-sholatu ma'as-sholawat. Iku as-sholatu maca sholawat. Maca sholawat ala nabiyyi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neng dioleh maca sholawat ba'da tsaniyati ing dalem sawise takbir kaping pindho. Setelah kiambak nyun sewu, begitu sambut Allahu Akbar pertama maos Fatihah, Allahu Akbar kedua niku maos sholawat. Sholawat pundi? Sholawate wa aqallus sholati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niku paling sekedhik. Terus kiambak Allahumma, begitu Allahu Akbar mau sholawate Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku sampun cekap. Sudah gugur ke kewajibane. Namun kula pengen panjang Pak Yai, kersane ketinggal tegak. Tur nggih nyun sewu pengen sempurna. Sempurna sepundi? Wa ajmalu ma ba'da tasyahudil akhir wa huwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ngantos dumugi innaka hamidum majid. Paham nggih? Menawi kiambak hanya sekedar untuk gugur ke kewajibanipun cekap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen langkung pahalane langkung ageng utawi langkung sampurna membaca sholawat ma ba'da tasyahudil akhir, dibaca yaitu bacaan sholawat yang dibaca setelah tahiyat akhir. Ma ba'da tasyahudil akhir, sholawat yang dibaca setelah tasahud akhir. Napa niku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ngantos dumugi innaka hamidum majid. Apa mboten Mas Dani? Insyaallah. Apal besok-besok menawi apal itu ampun insyaallah. Mas Dani pengen apa mboten? Insyaallah. Ya mboten mungkin toh. Mas Dani pengen bojo mboten? Insyaallah. Ya mboten. Mas Dani tak tumbaske kamera ingkang sae purun. Nggih insyaallah purun. Nggih mboten mungkin. Nggih purun mboten. Nggih mboten. Masalah ibadah ya mboten. Mas Dani pun apal sholawat Ibrahim. Apa? Oh, tuh Mas Dani digaji sewulan 2.500.000 purun. Nggih insyaallah purun. Ampun ngoten. Kirang ngono Mas Dani. Nggih mboten. Nek gaji kurang terus sama Mas Dani enten nggih. Kurang terus mboten? Mboten. Istimewa. Istimewa alhamdulillah. Asadisu utawi kaping 6 iku ad-du'a dongaaken lil mayyiti maring mayyit. Dongaaken lil mayyiti maring mayyit. Nanti oleh dongaaken maring mayyit ba'da salisati ing dalem sawise takbir kang nomor 3 niki. Menawi nyun sewu kiambak badhe nyolati jenazah niku ingkang nomor 3 setelah takbir ketiga doaaken dhateng mayit. Dongane pripun? Ingkang biasa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ngoten nggih. Teng mriki pun ngendikaken fa innahu la yakfi
Wa minal masnun Allahumma ighfir lahina kiambak nyun sewu arep donga jenazah dongaaken ngajeng dongake Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina niku mboten nggih usah terus kita mlah-mut iki wakayan iki pokoknya kok biasa yang biasa kita amalkan yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ngaten nggih. As-sabi'u utawi kaping 7 iku assalamu salam. Takbirine napa pinten iki? Nabi 3. Sebelum salam begitu sampun Allahumma ighfir lahu warhamhu lajeng kiambak takbir melih. Berarti takbir napa pinten? Nomor sekawan. Ba'da takbir ping sekawan disunataken maos napa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Terus salam. Salame sami kalih tiang sholat maktubah napa benten Mas Roman? Sami? Sami. Niki sinten mulai niku? Alhamdulillah Pak Lurah. Ada beri Pak. Jaketnya kembali Kakang Adi berarti jaketnya kembali. Oh Kakang Adi alhamdulillah. Berarti niki Pak Ketua Pak Wakil bahasa Kakang Adi Pak Lurah alhamdulillah anggere dugi kok pas rampung iki jadi sakake wingi dugi rampung niki rampung. Ingkang nomor 7 salamnya sholat maktubah dengan salamnya orang yang lagi menjalankan sholat jenazah itu berbeda. Menawi sholat jenazah niku ngagem wa barakatuh. Namun menawi sholat maktubah tidak memakai wa barakatuh. Sami mboten Mas Roman? Sami mboten Mas Roman? Bacaane ben. Wis Bani Israil tenan iki. Alhamdulillah untuk mboten enten premane kudus ya. Ada premane kudus di sate ya sampeyan ya. Gitu. Alhamdulillah, mugi-mugi manfaat barokah. Amin. Terus ada tambahan dari saya, ketika nyusul kemarin sudah saya sampaikan, kita walaupun toh yang tadi saya sampaikan itu nyusul kewajiban, tapi alangkah baiknya ketika kita menambah pahala kita dengan menambah kesunahan. Contoh, menawi sholatnya itu lebih dari 6, menawi jamaahnya lebih daripada 6, niku dipun anjurkan 3 sof. Paham ya? Ketika jamaahnya lebih dari 6. Makanya kadang ada yang sewu ketika di masjid atau di mana-mana setelah jenazah imami nggak ditambah 3 sof, ngoten mboten kadang. Nah, karena memang itu sunnah. Ketika kok nyusewu jamaahnya lebih dari 6, niku panci nyusewu dipun anjuraken 3 sof. Lajeng terus pundi bagaimana caranya perbedaan antara sholat lelaki dan perempuan? Terus pundi carane menawi jenazahnya niku kok jenazahnya lelaki utawa mayitnya itu mayit laki-laki, sunnahnya kepalanya di bagian selatan. Dan kampungnya Mas Roman ngoten mboten Mas Roman? Nggih, Mas Dani nggih mboten? Kirangan. Salat jenazah mboten? Dereng. Astagfirullah, carane mumpun mau. Dereng. Oh, dari nanti salat jenazah? Sama sekali. Ya wis latihan saya sampean. Nggih, latihan. So jenengan latihan sih, itu harus dari jenazah Mas Roman itu kan dasar jenengan Mas Roman toh. Ayo Mas Roman sing karo dari jenazah. Ngoten nggih. Nanti ketika kita sudah habis tentang ini, tentang masalah fikih, nanti kita praktek nggih.
praktek tentang masalah wudu. Fatihah. Fatihah itu tak tenggo-tenggo kuwi banyak orang ngarohke itu atau tak nengke mawon. Praktek masalah wudu dan lain sebagainya. Ngoten nggih. Siapa tahu nanti berkah daripada kita praktek menjadi jariah. Biasanya orang-orang yang di luar sana itu akan menjadi jariah buat kita. Allahumma amin. Jariah itu napa to? Mili pahalane mili terus. Allahumma amin. Ngoten mboten Pak? Pak Bengkel, Pak Lurah, anak buah pun di sing kalih. Semaput. Gitaris sih jodoh kemil semaput. Setengah dia mugi-mugi enggal sehat. Allahumma amin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wal muslimin. Amin. Dalam aturi bersembelih ketika ada saudara kita atau sinten mawon kok delalah wonten ingkang pun rasaken terlebih masalah sakit ditungake walaupun toh hanya sekedar membaca Fatihah. Wonten nggih. Kembali kepada pokok bahasan masalah sholat jenazah. Ketika kok nyun sewu kita pengen menambah pahala daripada sholat kita sendiri, pengen menambah nilai plus buat kita. Ketika nyun sewu jenazah kok delalah jenazah pun kakung, nah niku mustaqone utawi kepalanipun wonten sebelah selatan. Bagi si imam ataupun orang yang sholat sendirian, sholatipun lurus wonten kepala. Berbeda dengan yang namanya mayit perempuan. Ketika jenazahnya itu kok perempuan, maka kepalanya di sebelah utara. Anggenipun nyolati bagi si imam ataupun orang yang sholat sendirian itu lurus ke pantatnya. Paham? Nggih, mlampah mboten teng jenengan. Ngaten menika. Pak Haji Dul. Motornya ngomongin motivasi sing nganu Pak Aubliko itu. Ya niki mangke sopan menika. Kita ini walaupun hanya sebatas sunnah, tapi kan bisa memberi nilai plus buat kita. Ngoten nggih. Syukur-syukur, tapi kita tidak mungkin bisa aja langsung toheten ngaten. Tetap harus dimusyawarahkan. Wong saya pun di sini sudah waktu itu 3 tahun. Dan mriki 3 tahun dalam nembe wantun matur kalian jamaah. Itu pun dengan kajian-kajian sebelumnya. Nggih, pas ngaos babagan masalah jenazah, delalah pun rampung. Pas rampung niku enjange enten tiyang pecah. 3 tahun saya baru berani. Kenapa kok seperti itu? Indonesia sewu. Kan kita yang sewu namanya orang berjuang di tengah-tengah masyarakat. Ini kan engkau bakal pertama ditampirin kan pun alhamdulillah. Masuk kiambal langsung ini haram. Ngomong minuman ngomong jembatan itu haram ya kiambal dikepruki toh. Gitu betul. Yang pertama yang penting kan pendekatan. Gitu betul. Pendekatan dan lain sebagainya. 3 tahun dalam lebih sakit matur. Yuk, yang setelah saya kaji tentang masalah jenazah di masjid dengan para jamaah, delalah enten piantun ingkang situ. Begitu wonten ingkang situ dalem matur. Yang sewu kalau ini kiambak wekdal ngaos menawi wonten piantun pecah anggenipun nyucane jenazah terus pundi. Wah, wong pada jinglah. Saniki alhamdulillah sekelilingnya sampun dipun tutupi, atasnya pun juga ditutupi. Setelah itu dikafani. Nah, dugi masalah nyolati jenazah. Kalau wingkian mbak waktu nyolati jenazah, kalau resah menikah kok jenazah pun kakung, saya ini pun terus bundi menikah arahipun. Oh nggih, ngeten nggih dibalik. Nek kita kok langsung seketika begitu bar ngaji suka majlis ngopi nonti tekan ngomong, nanti wajib nek majlis ngopi nonti, nek mait lanang iki sirai nang kidul. Wah, wis kok bekeku kakung ngono ku ya malah radi sedulur radi kanca. Nggih napa mboten? Saking gini betul. Oh nek langsung mabuk haram, ana ngarepe kanca-kancane gitu. Mabuk haram apa wabar. Ayo malah diawakbar dikepruki kanggo botole. Saking segede pendekatan terlebih dahulu. Ngoten mboten?
baik niku masalah sholat jenazah. Pun mugi-mugi manfaat barokah fitini wa dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi